Ya fana queen of Rofi Quendo, queen of Apana, the river queen of Rana, Obiso Kumamato, Kurukumabatafi. Na fanya. Iki dem di momed mani. Ibra si sendele la koma yele mai. Nele ka momed soro. Momed la ko cité. Allah furu ko cité nyemen kalama. Ana ina wule ne munde mawo. Ah nya ya kono. Ana ni mena na te. Ana ni ke mena fate. Apara mo si mase. Ayi. Wolo ko son na ya ni na urfon na nye ya ye. Nye na nya finya dembati flani anya hankisa. E ko bengere wolo. Iki de damadi. Abandi obanda. Obandi ndeoti. Iki de damadi. Ni ye kanabante ngina. Yela ma me ala ri yela man tan sababu. Momedi. Ndenni. Denke kene pe me mbulu wole. Ababo ye nya mata wiya la. Fiu. Itam so man kene ibulu nya man fana takiya man kene me mbulu wole kene bale momedi. Anara kene muso mendi fenti wuliti. Parce que wiya ibra dunya wiya la le wiya ti gereka. Wiya mani. Sita wiya la. Fiu. Ila kuma info. Sita wiya la fefe. Tunya emenelo ru atabala kwela kona abrakani. Si misi gara jara tate wiya la. Ila kuma bene. Iki den damadina. Kakala yaki nyakala. Ibra wala kala la falo ki ba ke fudu kele ya metam. Ndeka momedi anana fanani. Pour moi c'est fini. Ya Anate. Et alors, si c'est dîner nous bonne wolo mal nyana ko le ko yene mapalo. Ko ni na monu na bidi dol kama ani na monu baso ndo mo gwata katie kono fu ujo si ambale kala bi. Ai de la barakataro. Ingere yen son kana so atasara na le fada. Atasara nyeta kala ma afa yele kinti afata akobe ke na fa kofe. Mone kamere ba ya suye. Wallahi malo na la imensi. Allah sini kende adima. Allah baraka do la ko. Ibra ina sauver la liti. Be mande takadi mensuma. Na tala fatala ti amana nenda fodo e wabila sine ile yi wuli afaki wote sela wuluma. Kaso wuli ila ma abra mallo. Bana ni mende ure ne ma wulu. Mallo. Ana ni mende mal dial mal furi. Uri be ka kya fa bana senda nya fa. Apa bana ya fa. Problem sindula. Ele muso ya fa ya kwa ke garin ni ta ko mo se bete ha atasi ko no ba ko le odi obani de odi na nta de woni fa wa nyen ko se ni ke ha Allah ibara amina ya rabbi malaka ba merci awa ni ke ha barka awa ba de ha awa mamme bila sila gara daya na tele ka bo daya ha awa mamme fala bila sila kambere ni ina le ba ida fo ku mumini ba ja nenda tini kanande amuko hanya ya ndo fudu ko obani ndio adobi jamana moti mongo nyani fe tibatinge ba asede korote mongo nyani fe nyana kuma twani pinyana iko do tumana mena bindu ai da bonna biro ile asede bakoro ai da bonna biro Tima. Il ne confère réellement au foyer. Et bien si mon brekou, il se dit n'a pourquoi. Et alors, il se dit n'a comme un yoli longo. Et voilà voilà n'a pourquoi. Comme m'bravo musoko, est-ce qu'il y a un problème? Akandia. Mohamed, Akandia. Mais n'est-ce que là où le moment? Musofin il a comment quelqu'un a touché. Mbe touché do. Ndi mal qui là. Mohamed il te foi là. Ni ala. Va continuer. Na la mbe touché. Mbe touché. C'est bon. Il a comment que. Il est même fort au foyer. Ikende.
Ah? Ko ma nyo hôpital te. Ngoni ke no. Mais il m'a dit ya ko beta wala hôpital. Laisse tomber ça. Il ko ke ko meno fonye. Ngwinye. Aha. Ni muso finki dia. Muso beki dia. Iota. No wala ta shagerata. Ndele kan de timatima lika. Foni boli kere fladi mais boli kele mi wala tata. Ibraba. Mbraba. Oli. Donc na ilele. Sulunyana la. Et puis n'y ko kelen finye. Ah e mun N'y ko kelen finye. E mun fola. Ir laisser là. Au cobra ses femmes. Au cobra ses femmes. Il a yeri la il a folie taro. Demso ma fo muso vraiment membe Aisha Garamari et puis bebaye. Na le soldat. Fo badombra. Na le soldat. Ala ere brava sona. Ngo na le soldat. Yo mo berel takawadi abara. Ina mo we fama. Awa yela la wala ka fakwa tan la ke. Ya ma jola le tan la fudula. Otima. Aisha ire kala ku ya ma jola le. Bai woni mo meldi ina te falte. Ko mo ber fin fan filta kawadi. Otilema l'essentiel ne a marié. Mogora tu sais moi la kokela. Bara. Mogora tu sais moi la kokela. Kamare mba wali gi mo. Otila silaro. Otila silaro. Awande Ndele kamem kumba mba marié. wotekela. Et puis mbra tonye. Ne atoido. Ida tonya vraiment. Parce que ninki tekili ka fanye ku mbra ya. Akili, ndawala akili ba. Ikalo pio fo i hankili komali. I dusu koma. Rawasi che ko ba ku ito fo. Ale mansi wo wagandia para. Aya media. Wagandia para. Fransi wo kelen konin ko kan. Ba wa ila che ko ba trofe. Yentoye. Laisse-moi laisse en paix. Non il m'entoye. Nous t'es été na vie sérieusement. Yani boy sa jo Mbra boy, nous t'es été la vie sérieusement. Ça veut dire quoi? Et puis la choix qu'un toye. Mbra ba okela. Mais il empêche là pourquoi? Wo koni. Il empêche là pourquoi? Dis donc bon bras. Ntise. Mo kunta me quoi. Afo mo kunta. Ere mala. Hankili jo. Ile min buya ni hankili ko fe. Mo ere yembali. E ko ni tana lo fudula. Mo kele ngoni. Allez. Hein? Mais, quoi, il a rien d'autre. Non, on souffre de ma décharge. Un plat baqué, quoi, il y a tout le week-end, où il est pas d'accord. Mais dès qu'il a des bons, il y a bon. Ok? Mon bracelet, Mais, wale bile tale rashi. non. Mbaran kalifuru wuro tan na bracelet. Non. Il estira afoli imusunyana. Kunde sungurum balidi. Ni hotel le kono. Kuyi epi braba ki kan na kuito wonde ko habadan kunne la furu sina danela. E do ni sungurum balidi ni hotel e ko kunko. Tellement. Nkan kale. Nko ni tawo ni ko. Aburo be mata. Iyala duka singwa. Nele mo. Il le kono. Mbanyalo, ite mena prosila musunen na koro. Netu mamelo ile ni netero. Nelo wole bana. Ça fait mal long, annonce on n'a pas tel. Ibrahim, bon, ça fait wole kandara jakata na. E bo kodo ya. Et puis mona bara fe won général man. Nere kan ngula la kusheme ko. Ja bara fe ni ko ko, bara fe sidiama fla. Apela ni na kusheme ko. Bon, ça fait on mirla wala no ka longo tile sono, il est to ke fe. Kanguru da fili ne to ko ke ko de ke ko ka teba wati bele ni ne bala wulila wati bele ni ne bala wulila jawo murti ya wo somatia musone ndakala jani ko amame marata re mbran kala la wole ni misado ne no abaka kan funye wo ko ho yalo wala fili ko fe atele memfe ama fene ma ay wuli ngoro wo ko mila parle ta manja ka nyene ala basi bara wole bratie men lo mbara wule lo musona men ni jabara bare sita la ko karamo tani mu karamo bara ni mun bara ha e lo dia ba fenfe funyila ko hala fili ko tama fu ataro Alame. Il no ni begi. Inde kan na suma bara wa fi de bibite. Warda ni Ulo malala. Bu baye wulo sunku. Zura buri. Zura
Ni yele mana nyai. Foni ya fada ma. Ya ka fo min ke ko nye sunu ma wonde to. Ni de ka fo ne ko ne sunu e ko ni kam furu le sunna ni fa le ma fa kan so ala la slale ka. Asafurna. Sungurun belen ben wala do niya. Ne o ten ne to la. Bani i kam furu sunna ni farla la ka ban fara ko so ala la slale ka sungurun belen ben wala do niya. Ala tala safurla ta fo ko pa safurla ne ma sungurun ba kulu handa suno biurum la do ne wote. Le afo mburum za ko sungurun ba. Ha? Ala dada ben kan ne wodi. Sapa afele ko ide di ne da amado anyo na nyanya ma kwa awule e ma lo ne ka lo mbara la kuma fiye ka fi me ndo nani meini tira ni daga wuli na bona fu foi le tala ma no ibre te bunasi ibra kan fo ne no fi ne ibre te bunasi kan fo muso mi afo ko da ba ni se na ba te bunasi muso le o ko ni mfana ngara sababu di ko hakile la ko ko mo ide tale ne la ta wayororo ne la ko mone ni nimisale ka sunu le tsala ni muso nyadi mais iba bobo esunu kuna zura boli hali mbamma gege ngol bana iba idu be o braba ma lonka men funye bara le tumba da wara bara o mbanya men kan ko ina ne men ki jambu yero nyira nya felete ko na ma hankli to nyema na nen kele ne ya wuga ma ko te ka nya gba a bobo no fi na no na e wala duwaire ni kana gbe ne ko ni ti pousser la fudu sala truté la ne ko i ko ni responsabilité ye wole tala i do nyani bo nyalo ndi be atinya ka hergi ya adamade masila mo makalka shushe mo ile ko lambili he rugi kamere memboni ashagera ko kamere masoma membo menkaba Adobi jamana moti mongo nyani fe. Tiba tiye. Pa asedi kuru